मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल। मु आशा करुच्ची आपण मैंने सब बहुत भलरे थे, मु भी बहुत भलरे अच्छी। चलतु वीडियो सब कौन कौन हो देखा। बहुत दिन है सर्ट वीडियो पकाउली, लॉन्ग वीडियो पकई पार नी। एबे मु सर्ट वीडियो भी पकेबी, लॉन्ग वीडियो भी पकेबी। आपण मैंने देखंतु आउ प्लीज मत टिके सपोर्ट करंतु। गाँव में वीडियो बनवा तो बहुत कष्ट, आमी जहाँ करी तो बनाऊँगी, आ मत प्लीज टिके सपोर्ट करंतु। गुरुवार माँ लक्ष्मी को पूजा आमर आरंभ हो गलानी। आ सब ठाकुर भी पूजा चलती। धनटी खाऊँ तक सकाल तार देह भल ना, सकाल सुजी बन दिखाई से खाऊँ। धन को खाइबा देकी मेडिसिन दे देइछि। तापर मुझे छतुआ बिस्कुट खाई नौ सुला छतु। क्या क्या भल लगे मत कमेंट करी कहिबे। हमर भात बसीगलानी। एठी आलू चकुटी रख देइछि, आलू बघरा हेबो। एठी आलू छुई बैगण काट देइछि, छुई बैगण आलू तरकारी हेबो। जन्ही आलू बैगण भजा हेबो। आज गुरुवार। एठी मु बाड़ी बुलिया पई आछि। एठी हमर केते कोन सब परिया लगा हिछि। जह्नी गछ, जह्नी फूल होती, जह्नी कषि भी धरती अल्प अल्प बहुत होता है। टे कमीगला। ये छंचिना कौन छंचिना सूता बांधिकी गोटे खपरा काटी देकी टेका बांधी देले कौन भल फले सीधा है कि ये सब सूता बांधी उड़े दी। तले सारू गछ लगी, ये सब सारू गछ। सेठी ऊपर जो कण दिखाई से काकुड़ी गछ, काकुड़ी अल्प दु तीन धरता। गोटे बैगण फूल होती, बैगण बहुत धर सारानी। एबे पुणी फूल होती, ये सब बैगण गछ। ये सब लंका गछ, सब लंका होती। एपट नाड़ुका गछ होता से हो सारानी धरता जी आउे धरुनी पोक लगिगला गचरे। तार एपट रही कलरा गछ, कलरा भी सेमती अध किलो भाया बाहरी। आ बाड़ी जानी तो आपण मैंने परिया तोली खाइबा गोटे मजा अलग। सुजुना गछ, सुजुना छुई गछ। एपटे पुई सब लगी, छोट छोट पुई। ये बाड़ी पछपटे छोट नालटे अच्छी। एपटे तो पुखरी ना बेसी, गड़िया भी ना। ये गोटे नालटा अच्छी, आकु भाभी गड़िया पुखरी भाभी चलई देवा कथा। धनर देह भल ना, तार मुंड टे मुसी दौर से निदर शुई पड़ी। प्रबल ज्वर ए छाड़गला, प्रबल झाड़ बुड़ जा। मुदा मुंड पाखे बस आँस दे भल लगे। छुआ खेलुवे तू पार्टी करूँ बुलूवे से भल लगे, किंतु देह खराब माँ मान कहीं भल लगे ना। धनर देह खराब से खाइबा मुढ़ी मुझे चकुटी दे दूची। आ मोपाई नहीं आसी भात, आलू बघरा, जह्नी चड़चड़ी, छुई आलू तरकारी, बैगण
ଏଠି ଧନ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛୁ ମିଶି ଖାଇଦେବୁ। ଧନ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ସେ ମୋତେ ଅନଉଛି। ରାତି ଖାଇବାରେ ଆମର ସୁଜି ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ସୁଜି ବନାଉଛି ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇ ନେଇଛି ତାପରେ ଚିନି ପକାଇଦେବି। ରାତି ଖାଇବାରେ ଆମର ସୁଜି ଆଉ ରୁଟି ସୁଜି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇବି। ଖଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଧରି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲି। ଆମର ତ ଗାଁ ଜୀବନ ଏଇଆ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏବେ ମୋର ସୁଜି ବନା ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ନେଉଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆମର କେହି ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ହୁଏ ନା ଦିନେ ଦିନେ ଭାତ ହୁଏ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ରୁଟି ହୁଏ। କାହାକୁ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବନାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ରୁଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ନେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ବନେଇଦେଲେ ହେବନି ତାକୁ ବି ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। କ'ଣ ପଚାରିବ ହଉ ଧନ ପଚାର। କ'ଣ ନିବିରି ପାଇକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିପାରିବନି ତାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କହିପାରିବିନି। ତୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ମତେ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତୁ ତ ଜାଣିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ମତେ ପଚାରୁଛୁ। ନିଶୁଆ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆସୁନି ତ ଆସୁନି ଆସିଥାନ୍ତା ଭାବିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ତୁ କହିଦେଲୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ ମୁଁ କହିଦେମି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିର ଦୁଇ ଦିନକା ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହେଇଛି ତାଳ ପରଟା ଆଉ ସୁଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଜି ବନା ହେଉଛି। 3 ଦିନ ହେବ ସୁଜି ବନା ହେଲାନି। ପରଟା ସହିତ ସୁଜି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚୁଲି ଆମର ଉଦା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠା ଚୁଲିରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉଠା ଚୁଲି କେମିତି ମାୟାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ସବୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସେ। ମା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି କାମରେ ଲାଗିବ। ୟାକୁ ମୋତେ ଲଗେଇ ଆସୁନି ସିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁଲିଟାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପରଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଚୁଲିଟା। ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କଲା ପାଇଁ ବି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାନ ଯାହା ବେଲୁଛି ମୁଁ ବନାଉଛି। ଜୋର ଜଳୁଛି ବହୁତ।